নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের দুর্গাপূজার অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল। আপনাদের দুর্গাপুজো অনেক ভালো কাটুক, সবার দুর্গাপূজা খুব ভালো কাটুক, আমারও দুর্গাপূজা খুব ভালো কাটুক। So welcome back to my channel. So those who are new here, this is AmiSha and today I created look of Durga Puja Ashtami look. So मैं ये लुक बहुत ही इजीली क्रिएट की हूँ और ये लुक मैं कैसे क्रिएट की हूँ यही मैं अपने वीडियो में शेयर करूँगी। आज वीडियो को स्टार्ट करती हूँ एंड यस दिस इज़ सो कंपल्सरी वाइट एंड रेड साड़ी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी इन दुर्गा पूजा। सो चलिए मैं अपने लुक क्रिएट कर चुकी हूँ एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शो यू द फुल लुक। सो स्टे ट्यून्ड और वीडियो को स्किप मत करके पूरा वीडियो देखिएगा। और आपको जो भी कमेंट करना हो या फिर इसके बाद आपको कैसा लुक चाहिए, इससे भी ईजियर लुक चाहिए, इससे भी हेवी लुक चाहिए या फिर क्या चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कुछ याद आ गया था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो।